लाइथांनि सालनि सालताम सगां बिशालगढ़ थानानि दीनदयाल चौमुनि आमसायाव बेगबो साइबो थारजाकमानि पार्टी मुंगा करंग जाकते खरकसा बरकना एरेस्ट खालायका बिशालगढ़ थानानि पुलिस मुं विष्णु पद दास टांगशाला बन दरबार नगति शाखा बिशालगढ़ थानानि पुलिस सालनि सालताम सगां बिहिकते बसाइबो थारजाकमानि बिशालगढ़ थानानि दीनदयाल आमसायाव पार्टी मुंगा सगां नो खरकने बरकना एरेस्ट खालायमानि बिशालगढ़ थानानि पुलिस पार्टी मुंगा करंग जाकते खरक साना तेलामरा आमसायनि एरेस्ट खालायका बिशालगढ़ थानानि पुलिस पार्टी मुंगा सयमान खा लाइथांनि साल सगां बिहिकबो साइनो देकारबाय सुरैबो थारमानि खरकथाम बररक सगांगो पार्टी मुंगा करंग जाक खरकनि बररकना एरेस्ट खालायमानि बिशालगढ़ थानानि पुलिस फियाबा पार्टी मुंगा ते खरकसा बरक खारजाक तंमानि कोक्तुमा काशे फैका पाइतागो सगांगो एरेस्ट खालायजाकमानि रकना इनभेस्टिगेशन खालायमानि यागला पक्तिशाला तेलामरा ब्रह्मचारा आमसेनि एरेस्ट खालायका विष्णु पद दास न पुलिस যে জোড়া খুন হয়েছে ওই ব্যাপারে অলরেডি আমরা দুজন আসামিকে অ্যারেস্ট করেছি। তাদের মধ্যে একজনকে আমরা পুলিশ রিমান্ডে আছি। তো ওই কেসের মধ্যে তিনজন এফআইআর এমডিপি আসলো, তো একজনের পাওয়া যেতে আসলো না। তো আজকে ডিউরিং ইন্টারোগেশন যে আসামিটা আমাদের পুলিশ রিমান্ডে আসলো সে ডিসক্লোজ করছে যে ওই আসামিটা কোন জায়গাতে আছে। অ্যাকর্ডিংলি আমরা তিলিয়ামুড়া ব্রহ্মচরাতে আমার কেসি এখানে গিয়ে সাসপেক্টেড জায়গাতে রেড করছি, রেড করে পাইছি, এখানেই তারা অ্যারেস্ট করা হয়েছে। মূলত কতজন এটাতে অভিযুক্ত আছে? এই কেসের মধ্যে জড়িত তিনজন আসতো, তিনজনই এফআইআর এমডিপি আসলো, তিনজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। আজকে যাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে তার নাম কি? আজকে যাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে তার নাম হচ্ছে বিষ্ণুপদ দাস, বাবার নাম সদানন্দ দাস, সদানন্দ দাস, বাড়ি গোকুলনগর পালপাড়া। মানে যিনি খুন হয়েছেন ওনার বড় ভাই নাকি? আর যিনি খুন হয়েছেন ওনার বড় ভাই। yang te khatsap phaising tang shala party munga karing jak tongnai Asinta Das na ti serenai tongmani yagolok bathar jakmani derkana naite wiki klaika Bishalgor thanani police Paisago tang shala Vishnu Pad Das na Darbar Nagati Shaka Bishalgor thanani police abai kino party munga karing jak tongnai rokni shaka wan har jaknai karabus thumong report singkorang